देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 71% मतदान। तृतीय पर्याय पंचायत निर्वाचन में 71% मतदान होईछि। पूर्व दुईटी पर्याय भली तृतीय पर्याय अधिक हिंसा उत्तेजना देखा मिली। विशेषकर जाजपुर जिला बिंजारपुर बाछड़ पंचायत में हिंसार सबु सीमा टपी जाइछि। खबर संग्रह बेले सांबादिकों आक्रमण कर रायगढ़ जिला नियमगिरी में भिन्न दृश्य देखा मिली। एठाकर डंगरिया कंध भोटर लिस्ट में ना नथिबारु प्रतिवाद कर भोट बक्स उठे नहीं। घटनास्थल में एसडीपीओ और पुलिस पहुंची लोकों बुझासुझा करने पर से भोट बक्स फेरईथिले। सेहीपरि गंजाम धरकोट ब्लॉक सावा पंचायतर कोटिणगंडा अशोकपल्ली रे गछमोड़े भोटर सेमानकर मतदान साब्यस्त करिसंती। अन्यपक्षे माओ इलाकागुड़िकर शांति श्रृंखलार सह मतदान शेष होईछि। सेपटे गाँव को रास्ता नथिबारु केन्दुझर जिला हाटडियो ब्लॉक के बालियापाड़ पंचायत डंगबाहाड़ी गाँ लोके सामूहिक भोट बर्जन करथिले। ठीक सेहीभଳି बरगढ़ बरपाली ब्लॉक भोईटिकरा गाँ लोके भी भोट देई नाहंती। नंबर 2, बिंझारपुर कोरेई रे 14टी बूथ रे सानी मतदान पई प्रस्ताव। पंचायत निर्वाचन तृतीय पर्यायर मतदान चली बेले विभिन्न स्थान में विभ्राट देखा जाइछि। जाजपुर जिलार 2टी ब्लॉक 14टी बूथ रे पुनः मतदान पर राज्य निर्वाचन कमिशन को प्रस्ताव। बिंजारपुर 8टी और कोरी ब्लॉक 6टी बूथ रे मतदान पर प्रस्ताव दि जाइछि। बिंजारपुर ब्लॉक बाछड़ पंचायत 2, 4, 6, 7 और 8 नंबर बूथ रे पुणी थे भोट देवाई प्रस्ताव आसी। जरी पंचायत 3 नंबर पंचायत रे पुणी थे मतदान करने को प्रस्ताव दि जाइछि। सेहीपरि कोरी ब्लॉक अंतर्गत टिकरा पंचायत 14, 15 नंबर बूथ एवं सोती पंचायत 8, 9, 10 और 11 नंबर बूथ रे पुनः मतदान पर प्रस्ताव आसी। नंबर 3, मुख्यमंत्री को भेटिले विश्व खाद्य कार्यक्रम कंट्री निर्देशक। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFR प्रतिनिधि तथा कंट्री निर्देशक बीस पाराजोली काली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को नवीन निवास रे भेटिछंती। राज्य में खाद्य सुरक्षा को नहीं चलता कार्यक्रम को श्री पाराजोली प्रशंसा करने सहित विश्व खाद्य कार्यक्रम 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे रोम रे हेबाकु थिबा सम्मेलनी पई विधिवत निमंत्रण करिसंती। गणमाध्यम को श्री पाराजोली कहिसंती जे ओडिशा रे दारिद्र्य दूरीकरण दिगरे राज्य सरकार कार्य प्रशंसनीय। विशेषकर विपर्यय परिचालना क्षेत्र में ओडिशा आगरे रहिछि। से आहुरी मध्ये कहिथिले जे विपर्यय परिचालना क्षेत्र में ओडिशा सरकार जो अभिज्ञता हासिल करिसंती ताहाको अन्यमानक पई शिक्षणीय। विगत वर्ष गुड़िकर भारत बेस अग्रगति करिछि। ओडिशा मध्ये धान उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होई पारिछि। तेणु एसबु अभिज्ञता को नहीं WFO राज्य सरकार मिलित भाव कार्य करिवे बोली श्री पाराजोली कहिसंती। नंबर 4, तृतीय पर्याय निर्वाचन में हिंसाकांड पुलिस को भी छाड़िलेनी। सबु सीमा पार कला तृतीय पर्याय निर्वाचन हिंसाकांड। बूथ रिगिंग हैला, भोट बक्स लुट हैला, वीडियो सांबादिकों आक्रमण हैला, ता सहित लोकों आक्रमण बर्ती नथिले पुलिस कर्मचारी। पुलिस टू लाठी छड़ी पुलिस को पिटी थिले। केन्द्रापड़ा राजनगर में घटी यही घटना। सर्वसम्मुखें पुलिस को होइछि निस्तुक माड़। राजनगर डेरा पंचायतर गोखणी गाँव में काली चली मतदान। तेबे बूथ रे थिबा जणे एजेंट को नहीं आरंभ होइतिला विवाद। यही एजेंट ना भोटर लिस्ट रे नाही, तथापि से केमिति एजेंट हेले ताकु नहीं उत्तेजना सृष्टि होइतिला। दुई गोष्ठी मुहांमुही होइथिबा बेले पुलिस सेठारे पहुंची हस्तक्षेप करिथिला। ए समय पुलिस और लोकों मध्य मुहांमुही होइथिला। किछि लोक पुलिस को माड़ मारिथिले। किछि लोक अभियोग करिसंती जे पुलिस आसी प्रथमे सेमानंकु पिटिथिला। तेणु लोके उत्तेजित होइगले और प्रतिवाद रे सेमानंकु पिटिथिले। पाणीपाग सूचना। पश्चिम झड़ प्रभाव में 24 रु राज्य में किछि जिले में वर्षा संभावना। आज राज्य में पाग सुखिला रहिबो। तेबे पुणी पश्चिम झड़ प्रभाव में 24 रु राज्य में किछि जिले में वर्षा संभावना रही। यार प्रभाव में आभ्यंतरीण ओडिशार सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ जिले में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। आगामी 4 रु 5 दिन जाए दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे पागरे कौनसी परिवर्तन आसिब नाही। तेबे 2 दिन मध्य उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे 3 रु 4 डिग्री जाए रात्रि तापमात्रा खसिबो। या परे 2 रु 3 दिन मध्य 3 रु 4 डिग्री जाए तापमात्रा वृद्धि पाइबो। नंबर 6, बिंझारपुर सांबादिकों आक्रमण घटना तीव्र निंदा कला बीजेडी। पंचायत निर्वाचन पर तृतीय पर्यायर मतदान चली बेले जाजपुर जिलार बिंझारपुर ब्लॉक बाछड़ पंचायत 2 नंबर बूथ रे 3 जन सांबादिकों आक्रमण कर बीजेडी निंदा करिछि। एही घटना को प्रणव प्रकाश दास तीव्र निंदा करिसंती। से कहिसंती जे गणतंत्र रे हिंसार स्थान नाही। अभियुक्तों विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो। आईन अनुଯାयी पदक्षेप नियाजिबो। पुलिस आईन अनुযাयी दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो बोली श्री दास कहिसंती। या पूर्व केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान क्षोभ प्रकाश करिसंती। ट्वीट करी श्री प्रधान कहिसंती प्रशासनर दायित्व होछि लोकों को सुरक्षा और न्याय प्रदान करिबा। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन हिंसा एवं सांबादिकों उपरे हेउथिबा आक्रमण को गुरुतर सह नहीं कठोर पदक्षेप नियंतु। नंबर 7, 2 दिनिया पुरी गस्त सारी फेरिले राष्ट्रपति।
दुई दिनिया ओडिशा गस्त सारी काली प्रत्यावर्तन करिसेंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ए अवसर में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भुवनेश्वर विमान बंदर में राष्ट्रपति को विदाय शुभेच्छा जणाइथिले। पुरी रे विश्व वैष्णव साधु सम्मेलन में जोगदेई राष्ट्रपति एक स्वतंत्र विमान जोगे फेरी जाइछंती। राष्ट्रपति गस्त को नहीं भुवनेश्वर एयरपोर्ट दुई दिन धरी कड़ा सुरक्षा बलय भितर थिला। पुलिस डीजीपी मुख्य शासन सचिवों सह वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। नंबर 8 देश में प्रतिष्ठा एवं इलेक्ट्रोनिक चिप कारखाना। देश में प्रतिष्ठा हो पारे इलेक्ट्रोनिक चिप कारखाना एने इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय पक्षर सूचना दी जाइछि। सूचना अनुसार एने किछि कंपनी सरकार को प्रस्ताव देइछंती। इलेक्ट्रोनिक्स चिप प्रतिष्ठा एवं उत्पादन कारखाना प्रदर्शन पई 5टी कंपनी 1.53 लाख कोटी टंका विनियोग प्रस्ताव सरकार ग्रहण करिछंती। इलेक्ट्रोनिक चिप उत्पादन कारखाना प्रतिष्ठा करबाकू वेदांत फैक्सकन जेवी आईजीएसएस भेंचर्स एवं आईएसएमसी 13.6 बिलियन डॉलर विनियोग करने को कहिसंती। सबुठारु बड़ कथा हेउची सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहित करने ପାଇଁ आरंभ होइतिबा सेमिकन इंडिया कार्यक्रम अधीन रे एई कंपनी गुड़िक केंद्र सरकार ठारू 5.6 बिलियन डॉलर सहायता मागिसंती। नंबर 9 15 दिन मध्य खोर्धा जिले में चिटफंड क्षतिग्रस्तों चिन्हट आरंभ नहेले आंदोलन। आसंता 15 दिन मध्य जिलार चिटफंड क्षतिग्रस्तों चिन्हट क्षतिग्रस्तों जमा अर्थ न फेरइले जिलार समस्त चिटफंड क्षतिग्रस्त राजरास्ता को ओह्लैबे बोली काली जमाकारी मिलित मंच पक्षर चेतावनी दी जाइछि। काली बेगोनिया ठारे होइथिबा बैठक में माइक्रो फाइनान्स गोल्डन लैंड्स साई प्रसाद अर्थतत्व सीसर आदि चिटफंड और अण बैंकिंग आर्थिक संस्था द्वारा ठकीर शिकार होइथिबा जमाकारी माने जोग देइथिले। मिलित मंचर राज्य संपादक मधुसूदन विश्वाल बैठकर अध्यक्षता करिथिले। नंबर 10 100 किसान ड्रोन रो शुभारंभ कले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 किसान ड्रोन रो शुभारंभ करिसंती। ए ड्रोन गुड़िक चाष जमी रे कीटनाशक और अन्य सामग्री सिंचन पई व्यवहृत होईछि। कृषक मानक पई यह एक अभिनव एवं आकर्षणीय पदक्षेप। ड्रोन व्यवहार क्षेत्र में भारत विश्वर नेतृत्व नेब बोली ए अवसर में प्रधानमंत्री दृढ़ आशा व्यक्त करिसंती। भारत में ड्रोन स्टार्टअप एक नुआ संस्कृति आरंभ होईछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। वर्तमान एही संख्या 200 थिबा बेले खूब शीघ्र यह 1000 को वृद्धि पाइबो। फଳରେ देशରେ व्यापक मात्रा निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। एही क्षेत्रर विकास रे जेभଳି कोनोसी प्रतिबंधक देखा न दिए ताहाकू सरकार निश्चित करिवे बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। नंबर 11 भारत चाइना संपर्क अत्यंत कठिन पर्यायर रही कहिले वैदेशिक मंत्री। एशियार दुई महाशक्ति भारत और चाइना मध्य बेस किछि वर्ष हेलाणी तिक्तता देखा मिली। विवादर समाधान पर आलोचना चली एजाए कौन आखिदृश्य घटना सामना को आसीनी। एबे भारत और चाइना संपर्क केमिति अछि से विषय में प्रथम थर पर बयान देइछंती वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। तांको कहिबा कथा चाइना सीमा को नहीं होइतिबा चुक्ति को उल्लंघन करिछि। एथिपई दुई देश मध्य थिबा सुसंपर्क एबे अत्यंत कठिन पर्यायर रही। एथिसह सीमार स्थितावस्था दुई देश मध्य थिबा संपर्कर भविष्य निर्धारण करिबो बोली से कहिसंती। जर्मनीर म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलनी अर्थात एमएससी 2022 आलोचना को संबोधित करिथिया बेले वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर भारत और चाइना मध्य थिबा संपर्क विषय सूचना दैछंती। नंबर 12 यूक्रेन सीमार रूसर घन घन क्षेपणास्त्र परीक्षा। यूक्रेन सीमार काली रूसर रणनीतिक परमाणु समराभ्यास एवं घन घन क्षेपणास्त्र परीक्षा आगक एक बड़ युद्धर संकेत देउछि। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रत्यक्ष तदारख रे काली यूक्रेन सीमार बालिस्टिक एवं क्रूज क्षेपणास्त्र परीक्षा होइछि। एही क्षेपणास्त्र गुड़िक उभय स्थल जलभाग में लक्ष्यभेद करिथिबा बेले यूक्रेन वायुसीमार रूसर युद्ध विमान गुड़िकर गर्जन आतंक सृष्टि करिछि। यूक्रेन को भयभीत करी प्रबल चापरे रखिबाकू रूसर एही रणनीति नाटो राष्ट्रमानक निद हजेई देइछि। क्रेमलिन सिचुएशन सेंटर पुतिन काली क्षेपणास्त्र परीक्षण तदारख करिसंती। पुतिन घनिष्ठ सहयोगी तथा बेलारूस राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको मध्य पुतिन सह नियंत्रण कक्ष में उपस्थित थिले। परमाणु समराभ्यास कार्यक्रम में रूस हाइपरसोनिक और बालिस्टिक क्षेपणास्त्र क्रूज क्षेपणास्त्र एवं परमाणु शक्ति संपन्न बालिस्टिक क्षेपणास्त्र छाड़ी समस्त क्षेपणास्त्र 100% लक्ष्य हासिल करिसंती बोली क्रेमलिन पक्षर एक विवृत्ति जारी करी कुहाଯାଇଛି। नंबर 13 तुरंत यूक्रेन छाड़ीबाकू नागरिक मानकू कहिला भारत। रूस और यूक्रेन मध्य लगी रही संभाव्य युद्ध आशंका को देखि भारत सरकार निज देशर नागरिक मानक पई सतर्क सूचना जारी करिसंती। कौनसी भी मुहूर्त में रूस और यूक्रेन मध्य युद्ध सृष्टि होवार आशंका थिबारु भारत सरकार सेठारे रहुथिबा भारतीय नागरिक और शिक्षार्थी मानक अस्थायी भाव स्वदेश फेरी आसिबाकू परामर्श दैछंती। ए संक्रांत में यूक्रेन अवस्थापित भारतीय दूतावास पक्षरु सूचना दि जाइछि। जदि कहार यूक्रेन रे जरूरी काम नाही ताहेले सेमाने स्वदेश फेरी जिबा दरकार बोली दूतावास पक्षरु कुहाଯାଇଛି। एथिरे आहुरी कुहाଯାଇଛି जे भारतीय शिक्षार्थी माने चार्टर्ड विमान संपर्क में सूचना पाई सेमानक कॉन्ट्रैक्ट मानक सह जोगाजोग करंतु। सेहीपरि जेकोसी अपडेट पाई सेमाने भारतीय दूतावासर फेसबुक वेबसाइट और ट्विटर को मध्य अनुसरण करिपारिबे। नंबर 14 थमुनी हिजाब विवाद। शिवमोगारे हिजाब पिंधिथिबारु 58 छात्री निलंबित।
हिजाब पिंधाକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ଉଡୁପି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଲେଜକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପିଲାଣି। 10 ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଛି। ଉଡୁପିର ମିଲାଗ୍ରେସ୍ କଲେଜ, କାଲିଆନପୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ କଲେଜ, ପୁଟୁର ତଲୁକୁର ସରକାରୀ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ କଲେଜରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ମିଲାଗ୍ରେସ୍ କଲେଜର 50 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇନି। ସରକାରୀ ପିୟୁ କଲେଜର 291 ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶିବମୋଗାର ଏକ କଲେଜରେ 58 ଛାତ୍ରୀ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 492 କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କୋଭିଡ୍ ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 492 କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 96, ଅନୁଗୁଳରୁ 3, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 9, ବରଗଡ଼ରୁ 1, ଭଦ୍ରକରୁ 9, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2, ବୌଦ୍ଧରୁ 3, କଟକରୁ 32, ଦେବଗଡ଼ରୁ 5, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 5, ଗଜପତିରୁ 26 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରେ 2, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 4, ଯାଜପୁରରୁ 36, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 11, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 3, କନ୍ଧମାଳରୁ 9, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 12, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 3, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 45, କୋରାପୁଟରୁ 24, ମାଲକାନଗିରିରୁ 3, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 18, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 2, ନୟାଗଡ଼ରୁ 16, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 7, ପୁରୀରୁ 8, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 45, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 38, ସୋନପୁରରୁ 5 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ଦେଶରେ 20,000 ତଳକୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଉ 19,968 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ଅଖିଲେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାଲି ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟରମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାଲି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ପରେ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କାଲି ରାଜ୍ୟର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର 59ଟି ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। 2017ରେ ବିଜେପି ଏହି 59ଟି ଆସନରୁ 49ଟିରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ସପା ମାତ୍ର 9ଟି ଆସନ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ସପା ତା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବ ବୋଲି ଅଖିଲେଶ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କହିଲେ ଅକାଳୀ ଦଳ ନେତା। ପଞ୍ଜାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ। ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ନେତା ବିକ୍ରମ ସିଂହ ମାଜିଠିଆ ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅକାଳୀ ଦଳ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ପଞ୍ଜାବର ସମସ୍ତ 117 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ କାଲି ଭୋଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ମାଜିଠିଆ ଏଥର ଅମୃତସର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅମୃତସର ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଚାଲିଗଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧନ ପାଣ୍ଡେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କ୍ଷମତାସୀନ ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାଧନ ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। 71 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଭେଟରାନ୍ ଟିଏମସି ନେତା ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ କୋଲକାତାର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହମଲା କରିପାରେ ରୁଷ, ବାଇଡେନ୍ ଡାକିଲେ ବୈଠକ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାନ୍ତରେ ରୁଷ ଆଣବିକ ସମରାଭ୍ୟାସ ସହ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି। ସେହିପରି ଏକାଧିକ ମିଜାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ମସ୍କୋ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ରୁଷ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହମଲା କରିପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କାଲି ଜରୁରୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି। G7 ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରୁ ରୁଷ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଥିବାର ଖବର ନଥିବା କହିଛି। ଏଥିସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଷର ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ବୋହୂକୁ ତରାଜୁରେ 60 କିଲୋ କଏନ୍ରେ ଓଜନ କଲେ ଶାଶୁ। ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁଝୁନୁରେ ଜଣେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଦେଇଥିବା ଉପହାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଝୁଝୁନୁର ମୈଡ୍ରାଲା ନିକଟ ମହିତିର ଢାଣିରେ ଜଣେ ଶାଶୁ ନିଜର ବୋହୂକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପରମ୍ପରାରେ ତରାଜୁରେ ବୋହୂକୁ କଏନ୍ ସହିତ ଓଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତରାଜୁରେ ରଖାଯାଇଥିବା କଏନ୍ର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋ ହେବ। ତରାଜୁରେ ଓଜନ କରାଯାଇଥିବା କଏନ୍କୁ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୋହୂ ପୁନମ କହିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ମୋତେ ତରାଜୁରେ କଏନ୍ ସହିତ ଓଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟର ଅନୁଭବ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। କେମିତି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
नंबर 21 ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ବର ସମେତ 9 ମୃତ। ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କୋଟାର ନୟାପୁରା କଲଭର୍ଟରୁ ଚମ୍ବଲ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବରପକ୍ଷ ଲୋକ ସୱାଇ ମଧେପୁରର ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ଉଜ୍ଜୈନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କୋଟାସ୍ଥିତ ନୟାପୁର କଲଭର୍ଟରୁ ଚମ୍ବଲ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି କାଚ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଚ ଖୋଲି ପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କାରରେ ହିଁ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ନଦୀରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 22 ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ହୋଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ରୁଷ। ଏହାରି ଭିତରେ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମର ଜେଲେନସ୍କି। ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରୁଷ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ଏବେ ବୈଠକ କରି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ରୁଷ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଜାଗା ବାଛିପାରିବ। ସେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ବୈଠକ କରି ସମସ୍ୟାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ସେ ରାଜି। ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ବି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କୂଟନୀତି ଜରିଆରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନମ୍ବର 23 ଅନିଲଙ୍କ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲର ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗ୍ରହପତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଆଗ୍ରହପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କେତେ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅନୁଯାୟୀ ଇଉଆଇ ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ଏବଂ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 20 ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲା। ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 24 ତ୍ରିପୁରା ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହୋଇପାରିବନି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ୍ରିପୁରା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପରିସରରେ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ କଡ଼ା ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲାକୁ 17 ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଟି20କୁ ଭାରତ 17 ରନରେ ଜିତିଛି। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ରବିବାର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 184 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 185 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜର ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅତିଥି ଟିମ୍ 20 ଓଭର ଖେଳି 9 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 167 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 3-0ରେ ଜିତିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାକୁ 8 ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ନମ୍ବର 26 ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଶାନ୍ତନୁ 3 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କ ଲଢ଼ୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ରଣଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଗୋଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଗୋଆ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 387 ରନ୍ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୁରା 100 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 235 ରନ୍ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତନୁ 267 ବଲ୍ ଖେଳି 11 ଚୌକା ସହ ଅପରାଜିତ 103 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜେଶ ଧୁପର 52 ରନ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ୟୁଏଇ ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ଟିମ୍ କିଣିବେ ଶାହରୁଖ ଖାଁ। ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ଦୁବାଇରେ ବି ଖେଳାଯିବ ଟି20 ଲିଗ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସିବି ଏହାର ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଏହାର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଓ କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ କିଣିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦଳ ହେବ। ୟୁଏଇରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଥିବାରୁ ସେ ୟୁଏଇରେ ଟି20 ଦଳ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ 6ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଇଂଲିଶ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ର ମାଲିକ ଗ୍ଲେଜର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହାର ନାମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାମ ୟୁଏଇ ଟି20 ଲିଗ୍ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଜାଡେଜା, ସାମସନ, ପନ୍ତ, ବିରାଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ।
श्रीलंका विपक्ष 3 मैच घरोई टी20 श्रृंखला पर शनिवार 17 जणिया भारतीय क्रिकेट दल घोषणा कर सुस्थ होगा पर वरिष्ठ अलराउंडर रवींद्र जडेजा दल को फेरी पुणी यह श्रृंखलार विकेट रक्षक बैट्समैन ऋषभ पंत को विश्राम दि जाइथिबारु केरलर संजू सैमसन को दल को फेरी अणाଯାଇଛି। विराट कोहली को मध्य 2020 श्रृंखलार विश्राम दि जाइछि। पुणी पेस बोलिंग अलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मध्य 2020 श्रृंखलार विश्राम दि जाइछि। उपरोक्त 3 खेलाड़ी को छाड़ी वेस्टइंडिज विपक्ष टी20 श्रृंखलार दल में थिबा अन्य खेलाड़ी को दल में पुणी स्थान दि जाइछि। वेस्टइंडिज विपक्ष टी20 श्रृंखलार विश्राम नहीं फास्ट बोलर जसप्रीत बुमराह को दल को फेरी बेले दलर उपधिनायक नियुक्त कर भारत श्रीलंका प्रथम टी20 फेब्रुआरी 24 रे लखनऊ में खेल पर धर्मशाला 26 और 27 और द्वितीय और तृतीय टी20 खेल। नंबर 29 अंडर 19 टीम कैप्टेन एस धुल रणजी ट्रॉफी ऐतिहासिक रेकर्ड। अंडर 19 टीम्र नेतृत्व नहीं अधिनायक एस धुल विश्वकप रे चमत्कार प्रदर्शन करिसंती हेले एबे से आउ एक रेकर्ड करिसंती जहाँ इतिहास रे विरल। रणजी ट्रॉफी रे प्रथमे डेब्यू क्रिकेटर हिसाब रे प्रत्येक इनिंग्स रे शतक हासिल करिसंती एस। तृतीय बैट्समैन भाव से एपरी रेकर्ड करिसंती। रणजी ट्रॉफी रो डेब्यू मैच रे प्रथम इनिंग्स रे से शतक मारिथिया बेले द्वितीय इनिंग्स रे भी शतक हासिल करिसंती। एभडी नियारा रेकर्ड करिबारे से दिल्ली दलर प्रथम एवं सर्वभारतीय स्तर रे तृतीय खेलाड़ी होई पारिसंती। तमिलनाडु विपक्ष मैच रे एस प्रथम पाड़ी रे 113 रन करिथिया बेले एबे द्वितीय पाड़ी रे भी शतक हासिल करिसंती। नंबर 30 बारबाटी रे बाजी मारिला बेंगल। कटक बारबाटी स्टेडियम रे बाजी मारिला बेंगल। एठारे खेला जाइथिबा ग्रुप बी रे एक रणजी मैच रे बेंगल 4 विकेट रे भारत को हरई दमदार विजय हासिल करिछि। भारत द्वारा धार्य 349 रन रो बड़ लक्ष्य को बेंगल टीम 91.3 ओवर रे 6 विकेट हरई हासिल करि नैछि। प्रथम इनिंग्स रे मात्र 88 रन रे ऑल आउट होइथिबा बेंगल द्वितीय इनिंग्स रे अविश्वसनीय बैटिंग करी मुकाबिला को रोमांचकर ढंग रे जीति नैछि। 349 रन लक्ष्यर पीछा करने बेंगल पर कष्टसाध्य होई नथिला। दलर 242 रन रे 6 विकेट हरैथिया बेले शाहबाज और अभिषेक सप्तम विकेट पर शतकीय 108 रन भागीदारी करी बेंगल को जितेइथिले। उक्त मैच रे भारत प्रथम इनिंग्स रे 181 रन करी ऑल आउट होइथिया बेले बेंगल मात्र 88 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। 93 रन रे आगुआ थिबा भारत द्वितीय इनिंग्स रे 255 रन रे ऑल आउट होइथिला। शाहबाज अहमद मैन ऑफ द मैच विवेचित होइछंती। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।